आइए मैं इल्तमास कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ तिलावत कलाम पाक से आज के इस एहतमाम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने के लिए बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रज़ी मारूफ़ी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तिलावत कलाम पाक से आज के इस एहतमाम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। जनाब आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रज़ी मारूफ़ी साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस एहतमाम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें और उसके बाद मेहमानान का इस्तक़बाल और उसके बाद तमाम हमारे मेहमानान अपने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। नारे सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदख़ुलूहा खालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह वअौरथना अल-अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैथु नशा फनिअम अज्रुल आमिलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. بآواز بلند نعرہ صلوات.